Ang aking mga bisita, galing po itong Nabotas. Ngayon, pila-pila lang po sila guys. Ayan na po, padating na po sila guys. Dito po sila mag-New Year guys. May dryer ka ma? Ayan po. Ayan po guys, dito po sila mag-New Year. Ito guys, haggard po. Naubos na guys. yung sobre mo ma. Ayan na guys, haggard na haggard. May dryer ka ma? Ayan guys. Dito po siya mag-New Year. New Year. Ayaw niya maputukan. Hindi yan. Sasahig. Ay ko kasi daling ko na yan eh. Dito na yan. Doon sa ano. Dito na yan. Oo. Saksak mo na kaya rep muna. Saan? Hindi nakasaksak yan eh. Guys! Dapat hindi na to sumama guys. Ano to guys? Virus to. Ano yan? Nakalive ka pa ma. Yes, live ba na live ako guys. Virus to dumarating. Ano guys? Art yung profile ko guys. Ay, bigyan ni mama mo? Ay, thank you. Dapat po puro galon eh. Kaso wala na pong oras kanina. Thank you, thank you. Guys, ito po ang anak kong maganda. Sing ganda ni Tina. Bukas guys. Guys, yan na po guys. Guys, yung kasama si Mama Tina. Yan na po, yan na po guys. Ang aking ano, naku Diyos ko, virus nung dumating. Yan na guys. May nanonood ba sa'yo ma? Kanina, tahimik kami. Ando sa ano? Ayun, kanina tahimik kami. Ngayon, ito na, may magulo Kala ko na. live video pala. Kala mo, ilalive ka man kita.